شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں شارکا، آپ کے اسٹرالوجر۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے ٹورس والوں کے لیے 29 اپریل سے لے کے 5 مئی تک کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیوز میں بہت سی ریسرچ کر کے لے کر آتی ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے تو فری ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ لوگ میری ان ویڈیوز کو سبسکرائب کریں گے تو یہ میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوگی۔ یہ میری پریڈکشنز نیومرولوجی، ویدک اسٹرالوجی اور ویسٹرن اسٹرالوجی کے حساب سے ہوتی ہیں۔ 29 اپریل 2024 آج کا دن ٹورس سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کے اثرات لے کر آئی ہیں۔ آج سارا دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کروں گی شادی شدہ خواتین کے حوالے سے۔ میری بہنیں جو کہ ہاؤس وائف ہیں، آج آپ لوگوں کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھوس تعلقات بنانے کے لیے اور ان تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہت اچھا ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کے پاس ہوگا۔ آج آپ لوگوں کے اندر ایک اچھی قابلیت ہے کہ وہ بہنیں جو کہ ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، اپنے لاس کے ساتھ رہتی ہیں، آج آپ کے اندر قابلیت ہے، بہترین طاقت ہے کہ آپ اپنے ان لاس کے ساتھ، اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کے ساتھ بہترین ریلیشنز بنا سکتے ہیں۔ شادی شدہ خواتین کی بات کر رہی ہوں تو ورکنگ وومنس کے حوالے سے بتاتی چلوں، آج میری بہنوں کے لیے اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں بہترین کمیونیکیشن اور ہم آہنگی سارا دن آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنے تمام کاموں میں آسانیاں اور تمام کاموں میں توازن مل سکتا ہے۔ میں بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے، میرے بھائی بہن جو نوکری پیشہ ہیں، آج آپ لوگوں کے لیے آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ ایک بہت اچھا دن آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ لوگ اپنے فیوچر کو لے کے کچھ ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ لوگ کامیابی کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ لوگوں کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ میں بات کروں گی بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے، میرے بھائی بہن جن لوگوں کا گولڈ یا سلور سے ریلیٹڈ کاروبار ہے، آج آپ لوگوں کے لیے اپنے کاروبار سے متعلق تمام معاملات میں فیصلے لینے میں بہت اہم دن ہونے جا رہا ہے۔ آج آپ لوگوں کو کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا ہے، کوشش کر کے مشورے کیجیے گا اور کسی اپنے سے زیادہ جو تجربے کار لوگ ہیں ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ہی اپنے دن کا آغاز کیجیے گا۔ آل اوور بات کریں گے آج کے دن ٹورس سے تعلق رکھنے والے افراد کو پورا دن بہترین اپرچونٹیز کے ساتھ کہیں نہ کہیں سمجھ بوجھ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دن کو گزارنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ 30 اپریل 2024 آج کا دن ٹورس سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کے اثرات لے کر آئی ہیں۔ آج سارا دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے۔ جاب کرنے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے آج صبح ہی سے آپ کا دن آپ کے لیے بہترین ٹریکس لے کر آیا ہے۔ آج آپ لوگوں کو اپنے کیریئر کے حوالے سے، مالی معاملات کے حوالے سے اچھی قسمت آپ لوگوں کے دن کو، آپ لوگوں کی زندگی کو خوبصورت بنانے کا باعث بن سکتی ہے۔ میں بات کروں گی شادی شدہ خواتین کے حوالے سے، میری بہنیں جو کہ ہاؤس وائف ہیں، آج آپ کا دن کچھ صبر آزما ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی جو ضدی طبیعت ہے، آپ لوگوں کا جو پریکٹیکل ہونے کا انداز ہے، وہ کہیں نہ کہیں آج آپ لوگوں کے لیے ان مقامات پہ آپ لوگوں کو لا کے کھڑا کر سکتا ہے جہاں آپ لوگوں کو اپنے صبر کو، اپنی برداشت کو آزمانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ، بہت دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو اپنا دن گزارنا ہوگا۔ شادی شدہ خواتین کی بات کر رہی ہوں تو ورکنگ وومنس کے حوالے سے بتاتی چلوں، آج کا دن آپ لوگوں کے لیے کچھ ملے جلے جذبات کے حوالے سے اور ڈفرینٹ اپرچونٹیز کے حوالے سے ایک اچھا دن آپ لوگوں کے پاس ہوگا۔ آج آپ لوگ کوشش کریں گے کہ اپنے تمام کاموں کو، اپنے تمام چیزوں کو بہتر انداز سے سر انجام دینے کی کوشش کر سکیں، اور ایسے میں آپ لوگوں کے جو ایموشنز ہیں وہ پورے دن آپ لوگوں پر حاوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے میں بات کروں گی، میرے بھائی بہن جو کہ پارٹنر شپنگ میں بزنس کرتے ہیں اور کپڑوں سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا
गारमेंट से रिलेटेड आप लोगों का बिजनेस है। आज अपने पार्टनर्स के साथ आप लोगों को बाहमी ताल्लुकात में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आज आप लोगों को बहुत समझबूझ के साथ अपने बिजनेस को आगे लेके चलने की ज़रूरत होगी और कोई सी भी गलती आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बन सकती है। सिंगल लोगों के हवाले से मैं बात करूंगी। आज के दिन सिंगल जो लोग हैं मेरे भाई बहन हैं, आप लोगों के लिए कुछ नए तजुर्बात के लिए डिफरेंट मौक़ों के हवाले से एक अच्छा दिन आप लोगों के पास होगा। कोशिश करके उन लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका लीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए जो आप लोगों के साथ सिंसियर साबित होने जा रहे हैं। और लोग बात करेंगे आज के दिन जो है ये टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद के लिए अपनी तमाम चीज़ों के हवाले से अपने टारगेट्स पे कायम रहना और अपने टारगेट्स की तरफ तवज्जो मरकूज़ करना बहुत ज़रूरी साबित होने जा रहा है। 1 मई 2024 आज का दिन टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेकर आई हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, चाहे आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से, मेरे भाई बहन जो नौकरी पेशा हैं। आज आप लोगों के लिए आपके अमली मामलात पर तवज्जो देना, अपने तमाम कामों को लाइन अप करना और अपने मसाइल के हल के लिए अमली नुक्ता नज़र इख्तियार करने के हवाले से एक बहुत अच्छा दिन आप लोगों के पास होगा। सोचिए समझिए, अपने जॉब से रिलेटेड जो भी मामलात चल रहे हैं उनके ऊपर नज़रसानी करने के लिए, अपने नुक्ता नज़र को चेंज करने के लिए एक बहुत अच्छा दिन आप लोगों के पास होगा। आज आपका दिमाग बहुत एक्टिव है, बहुत बेहतर अंदाज में वर्किंग कर रहा है। बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से मैं बात करूंगी, मेरे भाई बहन जो कि किसी भी मामले में, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी शोबे में अगर आप लोग बिजनेस करते हैं, आज आप लोगों को अपने टारगेट्स के हुसूल में सब्र करना होगा। आज आप लोगों को साबित कदम रहना होगा क्योंकि आप लोगों के पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जहां आप लोगों के लिए आपका विजन, आप लोगों का बेहतरीन अमल और आप लोगों का सब्र और बर्दाश्त आप लोगों को एक आला मकाम पर खड़ा करने का बाइस बन सकता है। शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से बात करूंगी, मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ हैं। आज आप लोगों के लिए अपने हस्बैंड के साथ मोहब्बत, उनके साथ रिश्ते में तहफ़्फ़ुज़ का एक मजबूत बेहतरीन एहसास आप लोगों के पास होगा, जिसकी वजह से आप अपने तमाम मामलात को लेके, अपने तमाम चीज़ों को लेके अपने लिए बेहतरीन ट्रैक को लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और आप लोगों के पास एक अच्छा नुक्ता नज़र होगा अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी चीज़ों को लाइन अप करने के हवाले से। ये चीज़ें आप लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों में बेहतरीन टाइम लेकर आ सकती हैं। मैं शादीशुदा ख़वातीन की बात कर रही हूँ तो साथ ही बात करूँगी वर्किंग वुमेंस के हवाले से। आज मेरी बहनों के पास अपने लिए अपने दिन को बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अपनी चीज़ों को लाइन अप कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और अपने लिए आने वाले दिनों के हवाले से कुछ अच्छे फैसले भी कर सकते हैं। मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग से है। आज आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर ख़ास तवज्जो देनी है, अपनी पढ़ाई के लिए ख़ास टाइम निकालना है ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप लोग आसानी के साथ गो थ्रू हो सकें। ऑल ओवर बात करेंगे आज के दिन टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अपने पूरे दिन को सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, बर्दाश्त के साथ गुजारना होगा। आज आप लोगों का दिन आपके लिए प्रैक्टिकल होने के साथ साथ अज़म और इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन रास्ते लेकर आने का बाइस बन सकता है। 2 मई 2024 आज का दिन टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेकर आई हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, चाहे आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। जॉब करने वाले मेरे भाई बहनों के लिए सारा दिन सितारे आपके हक में होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि अपने लिए तमाम मामलात के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से आप लोगों के अंदर बेहतरीन एनर्जी मौजूद होगी। आज आप लोग अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए एक बेहतरीन दिन का ताक़ुब कर सकते हैं। मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। आज के दिन आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा करना है। आज आप लोगों की फैसला साजी की सलाहियतें बहुत ज़्यादा अरूज पर होंगे। आज आप लोगों को अपने वजदान को सुनना है। आज आप लोगों को कोशिश करनी है कि जो ट्रैक आप लोगों ने अपने लिए चूज़ किया है, जिसके ऊपर चलने के लिए आप लोग काफ़ी अरसे से कोशा हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोगों को सही रास्ते की तरफ गामजन करने का बाइस बन सके। मैं बात करूँगी शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से, मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ हैं।
आज आप लोग अपने हस्बैंड के साथ कॉन्फिडेंस और हमदर्दी का इजहार करेंगी तो आप लोगों के रिलेशंस बेहतरीन अंदाज में आगे चल सकते हैं। आप लोगों के ताल्लुकात परवान चढ़ने की ये चीज़ें बाइस बन सकती हैं जो आप लोगों के लिए सहूलतों के साथ, खुशियों के साथ पूरे दिन को पुरसुकून अंदाज में गुजारने का बाइस बन सकते हैं। शादीशुदा ख़वातीन की बात कर रही हूँ तो वर्किंग वुमेंस के हवाले से मैं बात करूँगी। आज आप लोगों को अपने तमाम कामों के हवाले से अपने जहन को खुला रखना है। आज आप लोगों को अपने इर्द गिर्द के लोगों से कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना होगा। आज कोशिश कीजिए कि जो अच्छी चीज़ें आप लोगों को किसी भी जानिब से मिल रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने लिए बेहतरीन रास्ते का इख्तियार अपने ही पास रखिएगा। ऑल ओवर बात करेंगे आज के दिन टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए अपने पूरे दिन में जो आप लोगों को एनर्जीज़ मिल रही हैं उनसे मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है और आने वाले दिनों के लिए अगर कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं तो उसके लिए आज आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम पीरियड आप लोगों के पास होगा। 3 मई 2024 आज के दिन टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेकर आई हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, चाहे आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, ये तमाम बातें आप मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी जॉब करने वाले भाई बहनों के हवाले से। मेरे भाई बहन जो नौकरी पेशा हैं, आज आप लोगों के लिए किसी भी तरह के लिए अपने तमाम कामों के हवाले से अपनी बेहतरीन सोच का इस्तेमाल आपके लिए आने वाले पूरे दिन में बेहतरीन मददगार साबित होने जा रहा है, मुआविन साबित होने जा रहा है। आज आपकी अच्छी सोच आपके रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज को नेविगेट करने में आप लोगों के लिए मददगार होगी, आप लोगों के लिए बेहतरीन ट्रैक्स फराहम करने का बाइस बन सकती है। मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। मेरे भाई बहन जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है, आज आप लोगों के पास नई शुरुआत करने के हवाले से एक बहुत अच्छा दिन आपके पास होगा। आज आप लोगों के लिए एक अच्छा दिन होगा जहां आप लोग बेहतरीन अपनी एनर्जीज़ के साथ, बेहतरीन अमल के साथ अपने पूरे दिन को गुजार सकते हैं। अपने लिए बेहतरीन चीज़ों के लिए आप लोग फैसला कर सकते हैं। मैं बात करूंगी आज के दिन शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से। मेरी बहनों के लिए आज के दिन जो है आप लोगों के टाइम पीरियड्स के हवाले से, आप लोगों के तमाम मामलात के हवाले से एक बहुत अच्छा दिन आप लोगों के पास होगा। आज आप लोगों को ये देखना है कि किस तरह से आप लोग अपनी घरेलू ज़िंदगी को लेके चल सकती हैं। आज आप लोगों को अपने हस्बैंड के साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम आपके पास होगा। आज आप लोगों को अपने लिए अपने रिश्तों से रिलेटेड बातचीत करने में खुले रहना है, ईमानदार रहना है और इस बात का ख्याल रखना है कि आपके अल्फाज आज आप लोगों के रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होने जा रहे हैं। शादीशुदा ख़वातीन की बात कर रही हूँ तो वर्किंग वुमेंस के हवाले से बताती चलूँ। आज आप लोगों को अपने तमाम कामों के साथ, अपने रूटीन के साथ अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी होगा। आज आप लोगों के पास अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज करने के लिए, अपनी तमाम चीज़ों को नेविगेट करने के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के पास होगी, जिसकी वजह से आप लोग अपनी तमाम चीज़ों के लिए बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा के अपने दिन को बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। ऑल ओवर बात करेंगे आज के दिन टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का दिन है, लिहाजा आप लोगों को अपने दिन का मैक्सिमम अंदाज में फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी होगी। 4 मई 2024 आज के दिन टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेकर आई हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, चाहे आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट जिनका ताल्लुक कॉमर्स से है, आज सितारे आपके हक़ में मवाफ़िक होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद को अपनी पढ़ाई से रिलेटेड तमाम मामलात में बहुत पुरसुकून महसूस करेंगे। आज तमाम चीज़ें आपके लिए फेवर में होने जा रही हैं, जिसकी वजह से कोई भी आप ट्राई करेंगे, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग अपने तमाम कामों में पूरे दिन में कामयाबियाँ देख सकते हैं। मैं बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। मेरे भाई बहन जो नौकरी पेशा हैं, आज के दिन आप लोगों के लिए आपके तमाम प्रैक्टिकल कामों की तकमील के लिए एक बहुत अच्छा दिन आप लोगों के पास होगा। आज बहुत अच्छी एनर्जीज़ आप लोगों के पास है, जिसकी वजह से आप खुद को काफ़ी प्रैक्टिकल महसूस करेंगे और अपने लिए उन चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं जो आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में बेहतरीन मददगार के तौर पर आपके सामने आ सकती हैं। बिज़नेस करने वाले अफराद के हवाले से मैं बात करूंगी। मेरे भाई बहन जिन लोगों का ज्वेलरी से रिलेटेड कारोबार है, आज आप लोगों को अपने विजन पर पूरा भरोसा करना है और अपने फैसलों पर आप लोगों को कायम रहने की कोशिश करना होगी, क्योंकि आज कामयाबी आपकी किस्मत में है। आज अल्लाह की ख़ास मदद आप लोगों के साथ होगी। अच्छी किस्मत आप लोगों को बेहतरीन फ़ैसले करवाने में मददगार साबित होगी, जिसकी वजह से आप लोग अपने लिए माली मामलात में बेहतरीन प्रॉफिट भी देख सकते हैं।
شادی شدہ خواتین کے حوالے سے بات کروں گی، میری بہنیں جو کہ ہاؤس وائف ہیں۔ آج آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں، اپنی گھریلو زندگی میں تمام کاموں میں صبر اور برداشت رکھنا بہت ضروری ہو رہا ہے۔ آج جو بھی معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں، اپنے ریلیشنز کو لے کے چلنے شروع کریں، تو اس میں آپ لوگوں کو ثابت قدم رہنا ہوگا تاکہ اپنے لیے آسانیاں آپ لوگ دیکھ سکیں۔ شادی شدہ خواتین کی بات کر رہی ہوں تو ورکنگ وومنس کے حوالے سے میں بات کروں گی۔ آج میری بہنوں کے لیے کچھ نئے مواقع خود کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج ڈفرینٹ اپرچونیٹیز وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی، جو آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے آپ کے سامنے کوشاں ہوں گی، اور آپ اپنی زندگی میں کافی پرسکون خود کو محسوس کر کے اپنی پیشہ ورانہ اور اپنی جو آپ کی پرسنل آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بہتر انداز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ میں بات کروں گی سنگل لوگوں کے حوالے سے، میرے بھائی بہن جو سنگل ہیں، آج آپ لوگوں کے پاس اچھے لوگوں کا انتظار کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ ہوگا۔ آج آپ لوگ کچھ اچھے اور نئے لوگوں کو اپنی زندگی میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں انتظار جیسی ایک کٹھن صورتحال سے گزرنا پڑے تو اس سے بھی آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں ہوگا۔ آل اوور بات کریں گے، آج کا دن ٹورس سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ترقی کا دن ہے، جہاں آپ لوگ بہتر انداز میں اپنے تمام چیزوں کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ 5 مئی 2024 آج کا دن ٹورس سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کیا اثرات لے کر آئی ہیں۔ آج سارا دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی جاب کرنے والے بھائی بہنوں کے حوالے سے۔ جاب کرنے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے آج آپ کی ہمت اور آپ کا عزم آپ کے مقاصد کو پورا کرنے میں آپ لوگوں کی مدد کرنے جا رہا ہے۔ آج آپ لوگ اپنے کاموں پہ اگر ڈٹے رہیں گے، اپنے لیے تفصیلات میں جا کر اچھا اور برا دیکھیں گے اور ہمت اپنے ساتھ رکھیں گے، تو دیکھیں گے کہ کامیابیاں آپ لوگوں کے قدم ضرور چومیں گی۔ میں بات کروں گی بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے، میرے بھائی بہن جو کسی بھی شعبے میں بزنس کرتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو اس بات پر اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا چیزیں ہیں جو پرائرٹی پر آتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو کامیابی کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہونے جا رہی ہیں۔ تو ایسے میں آج کے دن آپ لوگوں کے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے اور آنے والے دنوں کے لیے کچھ نئے ٹارگٹس طے کرنے کے حوالے سے ایک بہترین دن آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ شادی شدہ خواتین کے حوالے سے میں بات کروں گی۔ آج میری بہنوں کے لیے آپ کی گھریلو زندگی کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن پورا دن جیسے جیسے آگے گزرتا جائے گا آپ لوگ ان رکاوٹوں کے حوالے سے، ان تمام پریشانیوں کے حوالے سے خود کو فتح یاب محسوس کریں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے چیزیں آپ کے فیور میں رہیں گی، جس کی وجہ سے تمام مشکل حالات سے بہتر انداز میں آپ لوگ نکل سکتے ہیں۔ میں بات کروں گی آپ لوگوں کی روٹس کے حوالے سے، آپ لوگوں کی فیملی کے حوالے سے، پیرنٹس کے حوالے سے۔ آج آپ لوگوں کے لیے آپ کی دوستی ایک اہم موضوع بننے جا رہا ہے۔ آج اپنے پیاروں سے جڑنے کے لیے اور ماضی کی باتوں کو دہرانے کے لیے، ماضی کی باتوں پر ڈسکشن کرنے کے لیے، اپنی فیملی سے ریلیٹڈ معاملات کو سوچنے سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھا دن آپ لوگوں کے پاس ہوگا۔ آل اوور بات کریں گے، آج کے دن ٹورس سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے آپ کی صحت کو لے کے چیزیں جو ہیں وہ کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے ہونے جا رہی ہیں، تو کوشش کر کے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو اپنا دن گزارنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ میری ویڈیو تھی ٹورس سے تعلق رکھنے والے افراد کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ کوئی بھی میسج آپ اسٹرالوجی کے حوالے سے مجھے کرنا چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اسٹونز کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا پلانٹس کی معلومات لینا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ مجھے میری جی میل آئی ڈی یا میری انسٹاگرام آئی ڈی پہ اپنا پورا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ لکھ کے بھیجیں گے، تو میں انشاءاللہ جلد از جلد آپ تمام لوگوں کو آپ لوگوں کے میسیجز کے رپلائی دینے کی کوشش کروں گی۔ شکریہ۔